Alright, so nobody knows where Cape Verde located. Till now, we haven't found one person who knows where Cape Verde. Yeah, so we keep asking. You do. You do. Stop playing with them, Riot. ሰላም ዩቲዩብ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ሻንጋይ ከተማ ውስጥ ወደሚገኘው ትልቁ ህንጻናት ላይ ወጥተን የወርልድ ካፕ ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን። የተለያዩ ጨዋታዎችን እንጫወታለን። እንዲሁም ዓለምን እያነጋገረች ካለችው ትንሿ የአፍሪካ ሀገር የመጣች ጓደኛ አብራኛለች። ስለሱ ሀገር አንዳንድ ነገሮች እላችኋለሁ። ከዛ ውጪ የዓለም ዋንጫ በቻይና እንዴት እንደሚከበር የተለያዩ ቦታዎች እየናሳያችኋለን። Goal. You want a 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 goal. Official licensed product. እንደሚታወቀው የዓለም ዋንጫ አሜሪካ፣ ካናዳ እና ሜክሲኮ እየተካሄደ እንደሆነ ይታወቃል። ቻይና ውስጥ የዓለም ዋንጫ ድባብ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት አክቲቪቲ አለ፣ ጌሞች ምን ይመስላሉ የሚለውን ዞር ዞር እያልኩ አሳያችኋለሁ። ዳኒ ነኝ ከሻንጋይ ቻይና። ታያችኋል ኤቪ ወይኔ look this is beautiful። ታያችኋል the tallest building in Asia ውስጥ ያለ ቻይና ውስጥ ደግሞ ትልቁ ቢልዲንግ ነው። ታያችኋል ይሄኛው ሻንጋይ ታወር ነው። That one is Jimo, this one is Shanghai World Financial Center, Oriental Pier. Hey, ye China na ye Shanghai katama iconic one building no. Video. Ah. Go来，我们一起拍。Come here. Cape Verde. Are you Cape Verde or are you what? Leonel is not supporting Cape Verde, you know, right? Deep down he's supporting. We wait until you guys play with Argentina, and then you will see. Woo! We have the view also. Even, damn! Look, guys. Hello. Guys, the actual view. Oh my God. Actually, this view is better than the tallest building. Yeah. Oh my God. እዛ ጋር የምታዩት ኋንፑ ሪቨር ነው። and አሁን ያለነው የሻንጋይ ከተማ ሶስተኛው tallest building ነው። FIFA World Cup 2026 football carnival zone. Guys, welcome. እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የዓለም ዋንጫ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖራችሁ የተዘጋጀ ቦታ ነው። የሚገርም ቪው አለው። ወደ ውስጥ እየገባን ደግሞ የሚገራርሙ ነገሮችን እናሳያችኋለን። እዚህ ጋር አርጀንቲና ፋን አለ። Lionel is from Rwanda. Daisy is from Cape Verde. We supporting Cape Verde. Cape Verde ወደ 32ቱ አልፈዋል። ስለዚህ you know what I mean? አፍሪካን ቲሞቻችን እያለፉ ነው። እንግዲህ በፊፋ የዓለም ዋንጫ ታሪክ ውስጥ ትላልቅ ታሪክ ያላቸው እና አርጀንቲና፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል በሚሳተፉበት የ2026ቱ የዓለም ዋንጫ ዓለምን ያስገረመች አንድ ሀገር አለች። ይችም ሀገር ኬፕ ቨርዲ ትባላለች። ኬፕ ቨርዲ የመጣች ጓደኛ አለችኝ። ስለ ኬፕ ቨርዲ ምንም ካላወቃችሁ በጥሞና አዳምጡኝ። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ዓለም ስለነሱ ብቻ ነው እያወራ ያለው። ከትንሽዬ የአፍሪካ አህጉር ተነስተው ዛሬ ዓለም ላይ ታሪክ በመስራት ዓለምን እያስገረሙ ያሉ፣ በፉትቦሉ ዘንድም ደግሞ ወደፊት እየመጡ ያሉ የሚገርሙ ህዝቦች ናቸው። ካፕ ቨርዲ ወይ ደግሞ ኬፕ ቨርዲ በመባል የምትታወቀው ይቺ የአፍሪካ ሀገር በምዕራብ አፍሪካ ባህር ዳርቻዎች አካባቢ በአትላንቲክ ውቅያኖሶች ላይ የምትገኝ 10 የተለያዩ እሳተ ገሞራ የፈጠራቸው ደሴቶች ስብስብ ያላት ሀገር ናት። የህዝቧ ብዛት ደግሞ ከ500 ሺህ ብዙም አይበልጥም። አስቡት፣ የሀገሪቱ ሙሉ ህዝብ እዚህ ሻንጋይ ውስጥ በአንድ ትንሽ ሰፈር ውስጥ ሊኖር የሚችል ህዝብ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በ2026ቱ የዓለም ዋንጫ የሚገርም ታሪክ በመስራት ስማቸውን በደማቅ የጻፉ ህዝቦች ናቸው። ምንም እንኳን በህዝብ ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ቢሆኑ ብሉ ሻርክ እየተባለ የሚጠራው ብሔራዊ ቡድናቸው በ2026 ዓለም ዋንጫ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳትፈው እንደ ስፔንና ኡራጓይ ካሉ ታላላቅ ሀገራት ጋር በምድብ ኤች ሲደለደሉ ያልፋሉ ብሎ የገመተ ማንም አልነበረም። ነገር ግን ምን አደረጉ? ከአውሮፓዋ ሻምፒዮን ሀገር ስፔን ጋር 0-0 አቻ በመሆን ከኡራጓይ ጋር 2-2 ተለያይተው በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 32ቱ ደረጃ ያለፉ። የሚገርመው ደግሞ በማጣሪያው ጨዋታ ከወቅቱ
ሻምፒዮን አርጀንቲና ጋር እግር ለእግር ተያይዘው ተጫውተዋል። ሜሲንና የዓለም ሻምፒዮኖችን እስከ ተጨማሪ ሰዓት 3-2 በሆነ አስጨናቂ ውጤት ነበር የገጠሟቸው። ጨዋታውን አርጀንቲና ብታሸንፍም ካቦርዲ ግን የዓለምን ሕዝብ አስገርመውና አስደንቀው የሚገርም ታሪካቸውን ጽፈው ሂደዋል። ዛሬ ከጓደኛዬ ጋር የተለያዩ ቦታዎች እንሄዳለን፣ አብረን እናሳልፋለን። በኋላ ላይም ደግሞ ቻይኖቹ ስለ ኬፕ ቨርዲ ምን እንደሚያውቁ እንጠይቃቸዋለን። See you. Okay, so we have vending machine here. Oh my God! Woo! Hello, guys. You say we are inside the World Cup. 1 country, 2 and 4. Hungary. 最低的价格是多少 Woo! Guys, look the view. Leonel, come and check this view. Damn. ለመናገር ይሄኛው ቢልዲንግ እንደዚህ የሚገርም ቪው ያለው አልመሰለኝም ነበረ። ላስት ዊክ ዛኛው የዓለማችን ሶስተኛው ረጅም ህንፃ ውስጥ ነበርኩኝ ለሁለተኛ ጊዜና ያኛውን ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ ኔክስት ዊክ። ይሄን ግን እዩት ጋይስ. We have everything from here. We should have came here at night. Yeah. We should have came here. You know, that one has more high and more view, but this one. ይሄኛው የፊፋ ወርልድ ካፕ ትሮፊ ወይ ደግሞ ዋንጫ ነው ይላል። the trophy of the FIFA World Cup, the global limited FIFA World Cup trophy for collection handcrafted. Oh guys, hey, handcrafted የሆነ this one is handcrafted by FIFA. Damn. The real one? But it's a global limited FIFA. Yeah, and it's limited one. You can, like, the one you buy from Taobao is the replica. So are they gonna give us this one or just the toy? Yeah. You can put the glasses on. Good luck to Canada, America, and Mexico. How was the picture? We're gonna choose the picture now. They should give us, right? አሁን ከዚህ ጋር ሆኜ ስንት ስቴዲየም ያለው መሰላችሁ? እዚህ ጋር አንድ ስቴዲየም አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ስቴዲየም አለ፣ እዛ ጋር ሌላ ስቴዲየም አለ፣ እዛ ጋር ራቅ ብሎ ሁለት ስቴዲየም ይታየኛል። 3 ዳይም እዚህ 4 5 6 7 እዚህ ጋር ብቻ ሆኜ 7 8 ስቴዲየም ያለው ማለት ነው። ያው ስፖርት የሚገርም ነው። ያው ለዓለም ዋንጫ ያለፈ ቲም የላቸውም ግን still they have everything here. FIFA official licensed product. It's a much. Guys, እንግዲህ ፎቶ እየተነሳን ነበረ። ፎቶ ተነሳን ምናምን ላይ ቆይተን አሁን ደግሞ ወደ ዋናው ቬኑ እየመጣን ነው። Which floor is it? 97. This is 97. 97ኛው ፍሎር ላይ ያለ ነው. So that was for the experience. Alright guys, so we going down 94. We're going 94. Alright guys, ወደ 94 እየሄድን ነው. Hello, Laila. Okay. Guys, እንግዲህ ወደ ሜን ቬኑ እየገባ ነው. There is jersey here. Look, I need Ronaldo. There is no Ronaldo. So these are actually the main መግዛት ትችላላችሁ guys. ታያችኋላ. እዚህ ጋር የሁሉም ሀገሮች ጀርዚ አለ. Messi. I don't see Cape Verde. Wayne Rooney. Guys, ይሄ ሮኒ የፈረመበት ቲሸርት ነው. ሮኒ, the legend of Manchester. Modric, Gerrard, Rafa. ይሄኛው በሜሲ ሳይን የተደረገ ቲሸርት ነው ጋይስ። ይሄኛው በአርጀንቲና 2022-23 ሆም ቲሸርት ሳይን የተደረገ ነው። Damn. Oh, Ronaldinho. I would buy this one. But it's going to be expensive. This is the one he wore in 2020. 2002. 2002. Oh, it's signed by him. It's signed by him. Signed by him. እዚህ ጋር የተለያዩ ጌሞች አሉ፣ እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ። and here 3D ማሽን አለ። እንደዚህ አይነት ወርልድ ካፖችን 3D baseball oh anniversary 这个买多少这个就是我买这个要打到今天晚上8点的。我想买这个it's nice 如果我们买双鞋子的话可以送这个，因为这个已经打印好了，这个要等到晚上8点。ይታያችኋል 3D ፕሪንትድ የሆነ ማሽን ነው። እኔ ለክላይንት ይሄን ማሽን መግዛት ፈልጋለሁ። ሃዳ ጨገ ይሽ ይጅን ዞን
ጋይስ ይሄ ፕሪንትድ የሆነ ጫማ ነው ይታያችኋል። ሊትራሊ 3D ማሽን ገዝታችሁ ጫማና የምትፈልጉትን ነገር ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። 这杯联合的款式。价格是700九九。打完折500多。贵。这个打完折300多。好的。Cape Verde to the world。እዚህ ጋር ጆተኒ ትጫወታላችሁ። የወርልድ ካፕ ሪሌትድ የሆኑ እቃዎችን፣ ትሮፊዎችን እንደዚህ አይነት እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ። ኢባይ አርሺጂዮ 129 ብር። How about the jersey? How much they selling there? 1000? It's original one? 1000. Yeah. Nice. ታያችኋላ ጀርዚዎች 1000 ይሄኛው 1000 ነው። የሜሲ ስንት ነው የሚሸጠው? Oh, Messi one is cheaper, 800. I thought it would be more expensive. Oh, this one is also 890. Guys, you can literally find እዚህ አሜሪካ እንኳን የመሄድ እድሉን ባናገኝ እዚህ መተን ወርልድ ካፕን ኤክስፔሪየንስ ማድረግ እንችላለን። Let's play. Leslie, how good are you playing? No, if we had a team, it would be nice. Yeah. Yo! Oh! I used to play. Bro, I'm old now. Woohoo! Ronaldo. That's Ronaldo goal. Yeah! Closer. Hello. Can you talk? እዚህ ጋር ደግሞ ፔስ መጫወት ትችላላችሁ። ታያችኋላ። You have the best የሚገርም ቪው አላችሁ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ፔስ 5. You guys want to play? Oh, Cape Verde is not in the pace now. Maybe in the future you guys will be. It is already. Oh. Yeah, there is ball here. Okay, take. Let me kill her. 2-2, okay. I'm playing with my hand, bro. Leonard, I know you want the goal. 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 Eh? Let's go. Okay, let's go. Final goal. Let's go. Oh. Ah. This is final. Ah. That one doesn't count. It doesn't count. Okay, let's go. Okay, let's go. I'm sorry. It's okay. They won. Continue. Welcome to FIFA 2026. I am Danny. I'm your host today. Today we have match Portugal versus Argentina. አሁን ደግሞ ከዚህ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ወርደን ሻንጋይ ውስጥ በጣም ወደሚደምቅና ምግብ፣ መጠጥ፣ የተለያዩ ፓርቲዎች ወደሚዘጋጅበት ላዋጃ እንሄዳለን። Let's go. Guys, የተለያየ ምግብ አለ. There is DJ here. Alright, so guys, እዚህ እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ምግብ አለ. Literally you can find anything. እንደምታዩት ነው. እዚህ ጋር So, እንደምታስቡ ለምን ነው? ጋይስ አሁን ያለነው ሼድ የሚባል ቦታ ነው። ላዋጃ ውስጥ የተለያየ ከኳስ ጋር የተገናኘ ዝግጅት አለ። ምሳ እንበላለን መጀመሪያ፣ ከዛም እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። Cape Verde. Yeah. Just the way you are. The way you are.
There's a game. The shift is done. No, it's 6 p.m. I'm asking you for shift. But They they close. complain. They Last close time we at came, 10. you remember? We were together. There were police came. Yeah. Some beer festival. They were complaining. I don't know if it was here or the other place. No, the other place. Very young. Yeah. The Chinese. ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላዋጃ ናይት ላይፍ ይመስላል። ምግብ የምትፈልጉትን ምግብ የአፍሪካ ምግብ አለ፣ የቻይኒዝ ምግብ አለ፣ ሲፉድ አለ። ብቻ እዚህ ወርልድ ካፕ ቫይቡ ደስ ይላል። እዚህ ጋር የተለያዩ ጆሮዎች ይሸጣሉ። ባሲቶ Hi, nice to meet you. He's from Cape Verde. Cafe. 佛的脚. Where? Which continent? It's Wow, same, Africa. here. The only African. I think they don't even consider Cape Verde as African country. 哪个国家？你告诉他。下一下，肯定是美国，这个是美国，在非洲。这个不是非洲的国，印度不是， Nah, you guys tell her. 印度，印度。 India. You need to tell her where is it, I'm done. I'm done. bro. People doesn't know Cape Verde. What is Cape Verde? If you guys know Cape Verde, let me know in the comment. I have no idea. That looks like Nicaragua. Oh, really? Yeah, we're supporting. What is that? Is that a country? South American. Oh, this is actually in Africa. In Africa, and we just made it to the World Cup. You watch football? I do not. It's you don't know. Okay. It's Say South Africa. You said South No, Africa. not Yo, guys, let's take a picture. we're asking people here, bro. 佛的脚. Oh, yeah. Yeah, you see, he knows. He knows. All right, you guys have a nice. We all Hello. Then can we take a picture? He doesn't watch football. It's Daisy, okay. Daisy. Thank you. All right, thanks so much, bro. He's the company who made this jersey. Hello. He's the company who Oh, made really? Capelli. Capelli, yeah. Yeah, we're supporting Cape Verde. Thank you. Can you use your Capelli phone? win. Yeah. What's Next game, Thank you. Argentina. yes? Argentina, we're gonna win Argentina. Good luck. Yeah, we will come. So you guys open here? Good luck. All right, thank you so much. All right, thank you. I think because of Cape Verde, we got a popularity here. Capelli? Oh wow. 你觉得这个是哪个国家的国旗？他不看 football，他不看，拜拜。不知道。你知道这个国家？非洲。你猜一下。他参加那个比赛那个区。You don't know? 佛的脚。或者讲。Bro, this is interrogating people. This is gonna be on YouTube. How many people know Cape Verde? So far, only that guy. He said he made the jerseys. All right. All right. So nobody knows where Cape Verde Till located. now, we haven't found one person who knows where Cape Verde. Yeah. So we keep asking. Even Lionel, do you know which country is this? Guys, World Cup Festival down in Shanghai, and Cape Verde qualified for 32. Yes. Congratulations. What is this? Is that a sponsor of World Cup? 老板，你知道这个是哪个国家吗？球，这个有什么看不到？佛的脚，听过了吗？红鹿角。师傅你好。哦。你烧抖音佛的脚，有没有抖音？那就看佛的脚。好，谢谢老板，拜拜。哦，他已经关了。Can I take a video? All right.